салому дуруди бепоён нисори якояки шумо ҳамдиёрони азиз, забономӯзони гиромӣ. барномаи 40 савол қисми шашум аст. якояки шуморо ба ин барнома хушомадед ва хайрамақдам мегӯям. хуб, касоне ки бори аввал медароянд ё бори аввал тамошо доранд, барномаи 40 савол иборат аз 40 савол аст, хеле ки аз номи барнома маълум аст. қисми шашум аст то қисми панҷум, яъне ғолибон дар якум қисм Фаррухшо буданд, дар дуюм қисм Дилшод, дар сеюм қисм Улуғбек, дар чорум қисм Фарҳод, дар панҷум қисм Улуғбек ва шашум қисмро яъне бо шумо мебинем ки ки ғолиб меояд. касоне ки чӣ гуна гуфтем бори аввал тамошо мекунанд, ин барнома чӣ гуна шартҳои ин барнома ин аст ки бояд ки аз 10 савол зиёд ҷавоб дод ва муддати ҷавоб додани савол 1 дақиқа аст ва мукофот пулӣ, яъне мукофот барои блогерон тамошои плейлистон аст ва барои ғайри блогерон 40 сомон аст. аммо дар 2-3 барнома шуд ки як бародар дастгирӣ доранд ва гуфтанд ки мо 500 рублӣ мемонем, касе ки ғолиб омад 500 рубл ба ӯ ҳадия мекунам. дар 2 барнома 500 рублӣ гузошта будам ва дар ин барнома низ 500 рубл гузоштагӣ ҳастанд. иншоалло ки ба ваъдашон боз ҳам чӣ гуне ки вафо карданд дар 2 барнома ва дар инашам низ вафо мекунанд ва хеле миннатдор ҳастем аз он бародар. хоб, дӯстони гиромӣ, акнун бо иҷозати шумо комментҳоро мехонем. хоб, як бора дигар салом ба одамое ки инҷа ҳастанд. хоб, апай шаҳла омаданд, якум лайк чаро нест, акнун пайдо шуд. хоб, баъдан шайх теҷа омаданд. салому алайкум. ва алайкум салом. шайх теҷа, апай шаҳло, чӣ хел шумо? апай шаҳло салом. шайх додари гиромӣ, тавозуни ҳақиқат, салому алайкум. ва алайкум салом. хуш омаден. апай шаҳло, хуш омаден. ташаккур барои сообщество гузоштан. аллакай омад, мондам дар сообщество. бале, омад. дилшодҷон, салому алайкум. ва алайкум салом. ташаккур барои омадантон. апай шаҳло салом ба ҳама гуфтестанд. алайкум бар салом. бори дигар хуш омадед мегӯем шуморо. апай шаҳло чӣ ба хабар намегирем? ки буд тавозуни ҳақиқат мегӯяд. хуб, дастархони зебо низ дар плейлист дар сообщество мондан. ташаккур, дастархони зебо. Dark Line Music, как дела? Хорошо, спасибо, привет, добро пожаловать в наш эфир. шайх теҷа, ҳама каса созен. хуб, тенҷин, шукри худо, хубем, тенҷин. апай шаҳло, ҳозир одамои ман меоянд, иншоалло насиб. ошхона бо бисмилло. ассалому алайкум. ва алайкум салом. хуш омадин. ошхона бо бисмилло. созен, тенҷин, додари гиромӣ. шукри худо, хубем, тенҷим. шайх теҷа сарш мекунем. шайх теҷа камтар мунтазир бестем. дар эфирҳои гузашта саросимаи бад мекунед. як камтар мунтазир бестем ки мардам биёянд, барои вақте ки эфира мобайнш намерасам мегӯям ман дер кардам ё ки ман дарак наёфтам, ё баъд аз эфир менависам ки ман фаромӯш кардам, масалан хабардор нашидам. бинобар як камтар мунтазир бестем. хуб, Фарҳод Ҳусейнов салом, ака ноҳум лайк. ва алайкум салом. ташаккур барои лайктон. хуш омаден. Фотима Зуҳро, ассалому алайкум. ва алайкум салом. хуш омаден. шайх чӣ ҳол дорем, додари худам? ошхона бо бисмилло. ҳама каса нағз ҳастем. тиче шумо нағз ми? шукри худо, хуб, тенҷ. шумо хубен, тенҷен? апай шаҳло салом, ошхонаҷон. Басир 91 омадан. хуш омадан. апай Басир 91. апай шаҳло тавозун салом. апаҷон мешавад. шукронаи алло, хуб, камтар серкор шудам. апаҷон Басир 91. дарсо тамом шуд, акнун рӯбарӯ. барномаи саволҷавоб гуфтем рӯбарӯ таҳия кунем.
ва алайкум салом. Фаромӯш киҷошед баси навад як саломо фаромӯш кардам. Ҳеҷ гап надора. Апа иншоалло хабар мегирем. Тавозуни ҳақиқат чӣ ба хабар ира хондем. Шукрия бону ассалому алайкум. Аки азиз созен хубе бо ҳама салом. Ва алайкум салом. Шукри худо хубтен, хуш омаден. Басир 91 созен хубен дӯстонага. Апа иншоалло басир салом. Апа иншоалло худо нигаҳбон шаватон. Басир 91 салом апа созен, ошхона ва дигар дӯстон. Модар теҷистирамо ассалому алайкум. Ва алайкум салом. Ошхона ва бисмилло апай басир салом алайкум. Апа иншоалло бор дигар шоми хуш ба устод. Саломат бошен апа иншоалло. хоб мо устоз нестем додар бигем кифоягӣ мекуна. Зебо ватан ва омадан салом ба ҳама. Ва алайкум салом. Апа иншоалло модар теҷи приветик. Иншоалло наҷми апа иншоалло мафия ва деле соати мо 1:13 ва ҷои шумо да хеле дер иштабда. Шоми бахайр дошта бошем дӯстон. Хоб пага рӯзи корӣ. Бале шайх теҷа мефаҳмем. Хай чико кунем? Хуб аст ман аз компютер бинам агар як 10 нафар шуда боша оғоз мекунем. خب апа иншоалло сирамо салом ҷонам. Апа иншоалло сар кунед. Хуб иншоалло сар мекунем. Ба ҳама таъби хуш саломат бошем. Апа иншоалло ҳозир сараш мекунем. خب دوستان گرامی آماده باشین. خب ما اینجا نامو رو ننویسم ولی کسی که جواب داد بعد ناموش رو ننویسیم. با اجازت شما سرش میکنیم. سوال یکم، کلمه خفتن چی معنا دارد؟ کلمه خفتن چی معنا دارد؟ خوشخانه و بسم الله و علیکم السلام دادارکم فرهاد جان. درک حقیقت خوابیدن. مادر تجسترما تکیه توکه خوشخانه گفتن گیریم نماتونم که توازن حقیقت خواب کردن. دلشاد جان آرام شدن. زیبا وطن و خواب کردن. فاطمه زهرا شب سلام. مادر تجسترما وقتی خواب رفتن خواب کردن. بله درست. اما یکم جواب کسی که در اکران مانیتور نمایان باشد جوابی هم را قبول میکنیم. کلمه خفتن یعنی خوابیدن، خواب کردن، خواب رفتن. اکنون میگذاریم به اکران. خب اینجا نگاه کنیم. یکم نفر درک حقیقت جواب دادن. اگر دیده باشین دوستان گرامی درک حقیقت در اکران درک حقیقت معنای خفتن خوابیدن است. نامشون هم می‌نویسیم. خب улуғбек шорат фармуданд ассалому алайкум. Ва алайкум салом. Хуш омадед бародари азиз. Хоб касоне ки нав омадан нав пайваст шудан агар хушомадӣ накарда бошем ҳама каса хуш омаден. Агар салом дода бошен алайктон бар салом. Хоб дарки ҳақиқат номшона нависем. درکی حقیقت یک سوال جواب دادن. دوستان گرامی اگر شما بخواهید من همه کامنت‌ها رو میخونم. یعنی کسی که جواب داده یعنی نخونم میگن که از ما رو نخوندین. اگر بخونم وقت شما رو میگیرم. و همون خاطر با فکر من نخونم بهتر است. وقت رو نگیریم فقط
саволоро бихонем. Фақат касе ки якум ҷавоб додааст ҳамонро мехонем ва тамом. яъне якум дар ин ҷа дарки ҳақиқат ҷавоб додан хобидан. хуб, мегзарем ба саволи дигар. оилаи тоҷикӣ дар Москва. Ассалому алайкум дӯстон. Ва алайкум салом, хуш омадем. хуб, саволи бахшиш дер кардам. Дер накардем, якум савола хондем, ин ки дуюм савола мезанем. Саволи дуюм. феъл чист? феъл чист? яъне қоидааш дар забони тоҷикӣ чӣ хел аст? ҳамуна пешкаш кунем. Аз дӯстон як хоҳиш мекунем ки кӯшиш кунен аз китобҳо нигаҳ накунен, чунки баъзеҳо шояд савола бидонанд ва каме фикр мекунанд, яъне каме шак доранд, яъне фикр мекунанд баъд менависанд ва он дӯстоне ки аз китоб нигаҳ доранд шояд ки дарҳол нависанд. Ба ҳамин хотир хуб мешад ки аз китоб нигаҳ накунем, он чизе ки дар зеҳни худмона онро бинависем. اینجا وقت جدا میکنیم برای هر یک سوال. خب یک دقیقه برای یک سوال رفتیم. اون حصه خوب دنیای رنگین کودکان. اون حصه نطق است که عمل و حرکتی خب بالا رفت. از اینجا نمیشه نگاه کرده از تلفن، مگر از اینجا نگاه کنیم. دنیای رنگین کودکان. якум нафар ҷо додан он ҳиссаи нутқ аст ки амал ва ҳаракати ашёро мефаҳмонад. Дунёи рангини кӯдакон саволи шумо якум омадагиай. хоҳиш мекунем ҷавоба комил кунен, пирра кунен, чунки ҷавоби пирраро қабул дорем. Комил ҷавоби пирра. агар ҷавоби аз шумо да беҳтар ягон кас ҷавоби пирра надод, пас ҷавоби шуморо қабул мекунем. аммо ҳозир ку бихонем. Дилшодҷон феъл ин ҳиссиятро нишон медиҳад. شیخ تجی حصه نطق میباشد که فعل و خصلت اشاره میفهماند. اولای توجیکی اون حصه نطقی که نومی اشاره میفهماند فعل مینامند. خب اولوغبک شهرتوف بهترین همه خوب. دلشوجون السلام علیکم آقای اولوغبک. خب یگون جوابی پره تو حاضر نیست. پوینده به سوال همین جا به ставит کنید. ایما بسیار افیروی شما میچسبد تیچر. خب انشالله همه خیلش میکنیم. درک حقیقت فعل حصه مستقل معنوی نطق بوده عمل و حرکتی اشاره میفهماند. خب مادر تجی ستورما اون حصه نطقی که با سوال های کی جواب میشود فعل. سلام فرهاد. درک حقیقت فعل اون حصه نطقی است که عمل حالت و حرکتی اشاره ifade کرده با سوال های چیکار کرد، چیکار میکند، چی میشود جواب داده میشود. بله، یعنی جواب پره کامل از درک حقیقت است. اینجا دنیای رنگین کودکان نوشتید، اما با سوال ها مهمتر بود. با سوال های چیکار کرد، چیکار میکند، اینش مهمتر بود. خب با اجازه شما از درک حقیقت قبول میکنیم. اگر شما راضی باشین از درک حقیقت پره. بنابراین از این پس کوشش کنیم پره تر جواب دهیم، خوب میشود. و هر کس با وابسته به وجدان خودش هست که کوشش کنه از روی کتاب جواب نده بهتر میشه، یا که از اینترنت کپی نکنه نمونه بهتر میشه. خب دوستان گرامی، خب فعل اون حصه نطق است که عمل و حالت رو میفهماند. فعل نامیده میشود. فعل با سوال های چی کار کرد، چی میکند، چی شد، چی میشود و غیره جواب میشود. مثال آمد، رفت، میبیند. سوال سوم، کلمه مونیس چی معنا دارد؟ کلمه مونیس چی معنا دارد؟ چند معنای جامدگی چند کلمه است. کسی زیاده از 3 کلمه رو گوید. جواب قبول میکنیم. خب در ما 1 2 3 4 5 6 کلمه است، اما ما با 3 کلمه قبولش میکنیم. با 3 کلمه. اگر یگان کس 3 کلمه ننویسند، پس همون کسی که 2 کلمه هم نوشته باشه قبولش میکنیم. مهم کسی بسیارتر نوشته باشه از همون قبول میکنیم. جوابی پرتره. در که حقیقت همدم، توازن حقیقت همدرد، شیخ تجی غمخور، مادر تجی شما دوست، اولای تجی در مسکو مونیس غمخور. خب مونیس خودش هست، اما معنایش دنیای رنگین کودکان همدم، غمخور. خب شیخ تجی غمخور، دلسوز، دوست، اولای تجی در مسکو مونیس غمخور، دوست، نزدیک.
тавозуни ҳақиқат. Ҳамдард ғамхор дӯст. мудар таҷи стирамо ҳамдам дӯст ғамхор. ҳамдам дӯст ғамхор. хоб ҷавоби ки наздиктар аст дар инҷа? ҷавоби дар экран дидистем шумо дӯстони азиз. дар инҷа шайх теҷе ба се калима ҷавоб додагиян: ғамхор, дилсӯз, дӯст ва апаи ситорамо ба се калима. ҳамдам дӯст ғамхор ва боз ҳам тавозуни ҳақиқат. ҳамдард ғамхор дӯст. ҳамдард ғамхор дӯст. хоб нигоҳ мекунем. мушфиқ, ғамхор, унс гирифта, дӯст, ҳамдам, ҳамнафас. акнун дар инҷа калимаи дӯст, ғамхор дар ҷавоби чанд кас такрор шудагия? дӯст ғамхор, дӯст ғамхор, ҳамдам ғамхор. бо иҷозати шумо ҷавоби дунёи рангини кӯдаконро қабул мекунем. ҷавоби дунёи рангини кӯдакон. ҷавоби дунёи рангини кӯдакон. чунки яъне ҳамдам ғамхор навиштан якум нафаре ки аз ҳама зиёд навиштааст, яъне ҳамдам ғамхор. дунёи рангини кӯдакон. хоб апаи ситорамо нависдан аз они ман се тош ҳаст ку. хоб ҳозир аз шуморо бинем. апаи ситорамо ҳамдам дӯст ғамхор. ҳамин се калима аст инҷа. ҳамдам дӯст ғамхор. бале бале. апаи ситорамо шумо рост мегӯед. дуруст. инҷа мо хато кардем. аз апаи ситорамо зиёдтар аст. аз апаи ситорамо зиёдтар аст. хоб ҳамдам дӯст ғамхор. ҳамдам дӯст ғамхор. дунёи рангини кӯдакон маъзарат. хоб як ҷавобтона хат мезанем. боз ҷавоб дода менависем. аз апаи ситорамо менависем. модар теҷи ситорамо. модар теҷи ситорамо ба як савол ҷавоб додам. хоб ташаккури зиёд. ҳамдам ғамхор рафиқ, инашам навишта будам. хоб куҷо дай? ҳамдам ғамхор ду бор навиштагие, ду калима. боз ҳамдам ғамхор яъне ду калима навиштагие, на дунёи рангини кӯдакон ду калима. аммо апаи ситорамо се калима навиштагиян. ҳамдам дӯст ғамхор. хоб агар иҷозат боша саволҳои баъдиро бихонем. дунёи рангини кӯдакон. хоб апаи ситорамо як ҷавоб додан, дарки ҳақиқат ду ҷавоб додан. айни ҳол пешсаф дарки ҳақиқат ҳастанд. хоб саволи чорумда мегзарем. саволи чорум: калимаи падид чӣ маъно дорад? калимаи падид. падид. чӣ нависдан? торикай. хоб чӣ хел шуд? хоб калимаи падид чӣ маъно дорад гуфтем? калимаи падид. мегзарем ба ҷавобҳо. хоб чӣ гуна гуфтем? касе ки аз ҳама зиёд ҷавоб бида. масалан баъзе саволҳое ҳастанд ки ба 6-7 калима овардагием. дар инҷа аз ҳама бештар касе ки ҷавоб диҳад. ҷеймс Бонд торикай. хоб чӣ хел шуд? эҳсос шид? оилаи тоҷик дар гумшуда, ҳақорат, не пайдо шудан, пинҳон, ноаён, ғайб задан, нобуд шудан. хоб то ҳозир ҳама як калимаӣ навиштастанд. касе агар ду се калима нанависад
баъдан мерем касе ки якум навиштагӣ ҳастанд ҷавоби ҳамона қабул мекунем. خب برای وقت نگرفتن اینجا بسیاری با یک کلمه توغری جواب دادگی هستند، نمیخونیمشون، با یک کلمه توغری هستند تا اینجا آمدگی. خب پیدا شدن. خب یک بار دیگر سوال ده. پدید چی معنا دارد؟ پدید. خب شیخ تجه عیان، نمایان، روشن. عیان، نمایان، روشن. جوابی شیخ تجه را قبول میکنیم. بسیاری ها پنهان نوشتن، گم شده نوشتن، غایب. مثلا این پدید یعنی نمایان شدن در معنا میدهد. جوابی شیخ تجه را قبول میکنیم، چون که یکم نفر با 3 کلمه جواب دادگی هستند. باز یگون نفر است که با 4 کلمه جواب داده باشد. پیدا شدن، عیان شدن، نمودار شدن. این هم 3 کلمه. پیدا شدن، پنهان شدن نادرست. ناپدید، ناعیان نادرست. معلوم، عیان، روشن. منم نوشتم صدبرگ. منم نوشتم گفتین حاضر میبینیم. پیدا شدن، عیان شدن، نمودار شدن. شما هم 3 کلمه. اما شیخ تجه یکم نوشتن 3 کلمه. شیخ تجه اکراندا اگر دیدسته باشین. خب شیخ تجه را جوابش قبول میکنیم. شیخ تجه با یک سوال جواب دادن. جواب نشون میتیم. نمایان، ظاهر، پدیدار، آشکار، هویدا. با معنای فعل اگر بگیریم پدید گردیدن، نمایان شدن، پیدا شدن، به وجود آمدن. خب منم قبول کنید. صدبرگ. خب صدبرگ پیدا شدن، عیان شدن، نمودار شدن. یعنی هر دوتان یک خیل نوشتگین، یعنی 3 کلمه نوشتگین. خب یه نفر باید قبول کنیم. خیلی بود از سوال های آینده شد که جواب میتین یا که خوب قبول میکنیم. صدبرگ. با یک سوال جواب دادن. خب صفت چیست؟ البته سوال برام از اینجا ما ندیدیم. صفت چیست؟ سوال گراماتیکی است، نه؟ گراماتیک از زبان تاجیکی. صفت چیست؟ اولیای تاجیکی در مسکو اون حسین بود که چی خیل بودنی اشیا رو میفهماند صفت مینامند. خب پراتر شود اگر بهتر می شود. اولیای تاجیکی پراتر شود بهتر می شود. خب اگر یکم کس پراتر جواب نداد جواب شما رو قبول میکنیم. می شود اولیای تاجیکی. در تلفن بعضی سابشنی نمیویند. اینجا در که حقیقت نامده است. خفه نشوید، در تلفن آمده است. ما تا حاضر تلفن خونده بودم. صفت آن حسه نطق است که عمل، حالت و چگونگی اشیا رو فهمانیده با سوال های چی خیل، چگونه، کدام یعنی جواب می شود. بله، جواب درک حقیقت قبول است. دنیای رنگین کودکان حسه مستقل معنا بوده. شکل و چگونگی اشیا رو فهمانده با سوال های چی خیل و چگونه جواب می شود. بله درست. بله، درک حقیقت درست نوشتین. درک حقیقت. جواب درک حقیقت رو قبول میکنیم. البته با 3 سوالش جواب میتن. خب پیش صف درک حقیقت اپای ستورما با صدبرگ شیخ تجه. خب صفت جوابش نشون میتیم.
صفت حصه نطق است که علامت اشیا رو فهمونده با سوالهای چی خیل چگونه جواب می شود صفت نام دارد. مثال سرخ، سفید، تیز، بلند، نرم و مثل همین. سوال ششم: در علم تجوید کدام حرفها را حرفهای حلقی می نامند؟ در علم تجوید کدام حرفها را حرفهای حلقی می نامند؟ در افیر دیروزه اپای کی گفته بود؟ اپای مسلمه تیجه با فیلم گفته بودن که از تجوید نیز سوال ها شود. اگر هم جواب باشین مرحمت. خب اویله توجیکی در مذهب قطبی بهریدین ابراهیموف ه تازو زیبو وطن و ه نون شیخ تیجه ه دلشاد قطبی شیخ تیجه قاف قاف کاف ها نه. خب اولوغبک شوراتف همزه عین خا غا خه ه. اولوغبک شوراتف یک کمی جوابتون اگر تغییر بتین خوب می شود، اما جوابتون قبول است چون که اکثریت حرف را نوشتگی هستین. اما برای معلومات دیگران که دیگران خطا نفهمند، خطا یعنی در ذهنشون نگیرن، یک حرف دو بار نوشتگی هستین، اما را عوض کنین خوب می شود. جواب اولوغبک شوراتف قبول است. با یک سوال جواب دادن. اولوغبک شوراتف اگر هم جواب باشین جوابتون ایسرکه بنویسین. جوابتون قبول شد، قبولش کردیم، اما برای دیگران یعنی فهماتر باشد که کدام حرف ها هستند. همزه ها هی حلقی، همزه ها عین ها غین خا. اولوغبک شوراتف در سرم همین بود. نه توغری فقط یک حرف شما دو بار نوشتین، خیره، حرف خیره دو بار نوشتین، در جای همون یک خی دیگر حی نوشتین تمام. خب تمام، تشکر، درسته، جوابتون درسته، از می نویسیمش. همزه خب نوشتن ضرور نیست، یعنی نشان میدیم سوالا جوابا. دوستان این برنامه چه خیلیش ته رفت. و یا هی خورد نوشته، نه هی حوث نوشته، نه خیر دوبار نوشته. سوال چندم و ششم بود. جواب: همزه عین ها غین خا، یعنی در بین قوس با حرف های عربی. این سوال تجویدی است. خب سوال هفتم: در علم تجوید حرف های مد کدام هایند؟ در علم تجوید حرف های مد کدام هایند؟ در علم تجوید حرف های مد کدام هایند؟ نون میم رو نه. دنیای رنگینی کودکان نون میم رو. محمد علی: سلام افیر امروز زبان عربی. سلام افیر امروز زبان عربی. نه، امروز برنامه سوال جواب است محمد علی، برنامه سوال جواب 40 سوال. خب چیزهای مفید جواب نوشتن، چیزهای مفید واو الف یا، ولی درسته،
یعنی در اصل یعنی الف واو یا است. الف واو یا درست. چیزهای مفید. جوابتان قبول. جوابتان قبول. خب جواب نشان میتیم. حرفهای مد در علم تجوید الف واو یا است. الف واو یا. من نوشتم که توازن حقیقت حاضر میبینیم. توازن حقیقت کجا داره؟ توازن حقیقت اکران دیدستین؟ یعنی یکنین جواب شما نیست اینجا. خیلی حاضرم که بالا بریم. توازن حقیقت یعنی از این بالا دیگه درباره صفت از گپ. در اینجا اولیای تاجیکی نویسن قطبی، زیبا وطن و هنون. خب اولوغبک شهرت نویستن، محمد علی سلام چیزای مفید نوشتن جواب دادن. خب اولوغبک از بالا بینه که از بالا کی جواب دادگیان که اولوغبک شهرت از بالا 13 لایک چیزای مفید. السلام علیکم و علیکم السلام. سوزن خوبین سلامتی ها خوب است همه کسا شکری خدا خوب. توازن حقیقت همه اکران شما دیدستین یعنی در اینجا نوشتگی نیستین یا که قلبستی که در خیلی اینترس نیست ابشنی چطک شویم که. خب توازن حقیقت توازن حقیقت توازن حقیقت اولوغبک شهرت از بالا بینید گفتن چی را در نظر دارین؟ یعنی توازن حقیقت در نظر داشتین؟ نیافتم جوابش. نه نیست من بایم اینان یک نین با یکون چی نکنین که جگه مسئولیت پیشکیه. مثلا سوال از صفت بود، این از صفت آمده است، بعدا حرفای حلقی بود، آخران اولوغبک شهرت جواب دادن. بعد وای سوال دیگر سر شد، نون میم را شیخ تجه سر کردن. محمد علی سلام دادگیان، دنیای رنگین کودکان، فاطمه زهرا چیزهای مفید، مادر تجه ستورما، اولای تاجیک اولوغبک شهرت از بالا بینید. نیافتم چی را در نظر داشتین؟ راستی نیافتم. شاید سپام رفته که توازن حقیقت برادر جان اینا نوشته هستن که صدبرگ نیست در من، زیبا نیست، شیخ تجه نیستن، مادر تجه ستورما در منم نیست، دنیای رنگین کودکان دویم بار نویس در اکران شما نشان نمیته. من از اول نبودم نفهمیدم چی سوال بود. سوال حرفهای مد در علم تجوید در یگان تدنبر آمده. شاید سپام رفته که توازن حقیقت جواب چیزهای مفید قبول کرده ما همین خیلی است. چیزهای مفید حرفهای مد گفتن بله جوابش قبول کردیم. خب سوال نوبتی را میخونیم. همین علامت در بین قوس دیدستین. همین علامت در علم تجوید چی را افاده میکند؟ در علم تجوید چی را افاده میکند؟ اپای مسلمات تجه دیروز گفته بودن که سوالای تجویدی آماده کنین. نمیدونم هستن نیستن همینجا. مادری عزیز آماده کردیم، اگر همینجا باشین مرحمت. من از اول نبودم. خب خوانده میره محمد علی چیزهای مفید مد طبیعی اولوغبک شهرت خواندن و گذشتن بهتر از ایستادن. بهترین جوابی اولوغبک شهرت خواندن و گذشتن بهتر از ایستادن. فهمو از یک لحظه. بله یعنی خواندن گذشتن بهتر است از ایستادن. اما
ایستادن نیز جایز است. همین خیلی سوالتون جوابتون همین خیلی فهمیدم. خواندن و گذشتن بهتر از ایستادن. بله، ایستادن نیز جایز است اما خواندن گذشتن بهتر است. خب یعنی جوابتون قبول. Ulug'bek Sho'ratov با دو سوالش جواب میتین. نایسته هوی است. شش نفهمیدم. خب اینجا توازن حقیقت سوال های تاجیکی. خب سوال درس گذشته سوال های تاجیکی تیار کردیم. بسیار شد گفتن که سوال های تجویدی قرآن با تجویدی قرآن سر کردیم با تاجیکی. نوبت میاد از هر یک فن 5 سوالی گرفتگیم. 5 سوالی. خب جواب نشون میدیم. علامت است که وقف جایز بوده ولیکن وصل بهتر است. سوال نهم. خب اینجا بالاش رنگ سرخ کردگیم اما ایرا وقتی جواب تین ایرا کشوده میکنیم. سوره ای که با نام 2 پیامبر خاتمه مییابد کدام سوره است؟ توازن حقیقت نوشتن که از اینفرماتیکا هست. بله هست. از اینفرماتیکا اگر خطا نکنم 5 یا 6 سوال است. خب سوره ای که با نام 2 پیامبر خاتمه مییابد یعنی از سوره هست که در اخیرش نام 2 پیامبر ذکر شده است. دنیا رنگی کن نسیتی خوب است. نسیتی خوب است. راستی نفهمیدم. نایستی خوب است. دنیا رنگی کن نوشتین نایستی خوب است. بله. شیخ تجه ابراهیم و موسی. بله در جای او چی رنگ کردگی. بله نامی حضرت ابراهیم و موسی است اما ما گفتیم که کدام سوره است. چیزهای مفید جواب دادن اینجا سوره اعلا. نام سوره اعلا است. خب جوابی چیزهای مفید قبول است. چیزهای مفید علاقه بعد سوالش جواب میتن. چیزهای مفید. خب سوال جواب نشون میتیم. اول اینها را رنگشون رو بگیریم. بله سوره که با نام 2 پیامبر یعنی ابراهیم و موسی علیه السلام خاتمه مییابد این سوره اعلا است. این بود سوال 9. سوال 10 دا میگذاریم. همسر فرعون چی نام داشت؟ یعنی زن فرعون چی نام داشت؟ سوال تاریخی. خب چیزهای مفید یکم نوشتن آسیا. Ulug'bek Sho'ratov نوشتن آسیا. خب چیزهای مفید جوابتون قبول. چیزهای مفید علاقه با 3 سوالش جواب میتین بهترین. خب دیگر دوستانم نوشتن اما یکم جوابی که چیزهای مفید قبول کردیم. چیزهای مفید جوابتون قبول. یعنی همسر فرعون چی نام داشت؟ آسیا بنت مزاحم. یعنی نامشون آسیا بود. آسیا. خب سوال 11 دا میگذاریم. سوال 11. کلمه چرانیدن به زبان روسی چی ترجمه می شود؟ گاو چرانه میگیم که چرانیدن. همین چرانیدن در روسی چی می شود؟ 5 سوال دیگه از زبان روسیه. چرانیدن به زبان روسی چی می شود؟ خب گلیت نه ویپاس. راستی دلشاد جان من کلمه که پیداش کردم از کتابی صنفی 3 باید نامش نمیگرفتیم. خب از کتاب صنفی 3 زبان روسی هست. در اونجا این خیلی آمادگی نیست. اگر جوابتون درست باشه خیلی خبر ممکنین. اپای لولا شما نیز نوشتین جواب اما جایی که من این سوال پیدا کردم از کتاب صنفی 3 کسی داشته باشه میتونه نگاه کنه. این خیلی آمادگی نیست. نمیدونم اون جواب شاید در اونجا نادرسته یا که در این جایی که شما گفتین در اینجا نادرسته.
чуба инҳо савола надода ҷавоб додан шпаргалка доранд чи не хенестай як нафари дигаам мара михе гуфт ки саволоро тез ҷавоб метиҳанд. Ман баъди эфир таҳқиқ кардам ҳамин масъаларо. Саволо баъд аз хондан меоянд, аммо баъзе интернетҳо заиф ҳастанд, баъзе интернетҳо тез ҳастанд, пас тезтар мераванд. Масалан ҳозир ман гап задистам, ҳамин гапи ман баъд аз 10 сония дар баъзеи шумо мерава мерасад, дар баъзеи шумо баъд аз 3 сония мерава мерасад, баъд аз 5 сония ҳар хел мерава мерасад. Ягон шпаргалка, ягон чӣ нестай. Хоб пасит коров бухон маълим вигуливат. Хоб дӯстони гиромӣ чӣ кор кунем ин савола? Саволи мо хато ё ки яъне калимаи чаронидан ба забони русӣ чӣ тарҷима мешавад? Дар китоби забони русӣ синфи 3 омадагӣ аст, пастӣ омадагӣ аст. Пастӣ феъли замони гузаштааш яъне прошедшее время пас, пасла, пасли, замони ҳозирааш пасу, пасёш, пасёт, пасён, пасёте, пасут, амрош яъне повелительное наклонение паси, пасите. Хуб ин хел аст. яъне ман дурустша навиштам. Модар теҷаи ситорамо дар куҷо ҳозир бинем ку модар теҷаи ситорамо боло 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 модар теҷаи ситорамо модар теҷаи ситорамо пасит пасит пастӣ айда инҷа ки апаи ситорамо даи ҷое ки мо пайдош кардем пасит пасит аст, пастӣ аст, пастӣ. Талковани пастӣ 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 аллакай ма навиштам дига. Хоб ин ҷавоб бекор карда шуд ин савол. Хоб ин савол бекор карда шуд. ин гуфтагӣ шумо муаллим дар як ҷо бурда сарашон метӣ местан ҳамин маъноро дорад. Аммо ман дар китоби гуфтам ку дар забони русӣ касе дошта боша ҳозир метавона бина. Дар забони русӣ ҳаминро бинан. Дар ҳамунҷа омадагӣ аст пастӣ омадагӣ аст, маънояш чаронидан омадагӣ аст. Боз ҳамин чиза аз фарҳанг таҳқиқ кардам. Дар фарҳанг низ навиштам ки чаронидан баровард пастӣ баровард ва пастиро боз дар Google задам, translation Google, дар унҷа низ чаронидан баровард. Шояд дигар маъно ҳам дошта боша, аммо маънои яъне калимаи чаронидан баромад. Пасут коров мегам, ман пасит навиштам. Фаҳмо муаллим ки ёфт? қариб ки фикр мекунам ки ҳеҷ кас наёфт, ба хотире ки вақте ман ин савола хондам ва дигаҳ ман чиро навистам. Пасит пастия аслаш пастия. Якум шумо дар инҷа навистам ки Дилшодҷон шумо навистем пастӣ, аммо фикр мекунам дар он ҳолат ман хонда будам дига ин савола ҷавобшо пастӣ. Пасут охи ман як ҳарф хато кардам. Хай чико кунем апаи ситорамо гуфтем ку ҷавоби комил. Рост мегӯед муаллим, як калима чанд маъно дорад? Бале, баъзе вақт як калима чанд маъно дорад. Ман дар боло навистам ку шумо пасит навиштем апае ки ситорамо пасит 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 коров навиштем. дар инҷа нигоҳ кунем. Пасит коров масдари калимаро овардем, решаи калима. Аммо решаи калима пастия пастӣ пастӣ ударение дар и аст. Пастӣ. хоб ин ҷавобро бекор мекунем то ки ягон кас хафа нашавад. Чӣ гуфтем? Саволи 12 мегзарем. Саволи 12. Калимаи лен ва ленивиро ба забони тоҷикӣ, англисӣ, туркӣ тарҷума намоед. Яъне ҳаминро ба 3 забон тарҷума кунед. Касе ба як забон тарҷума мекунад, қабул нестай. Ба 3 забон. Калимаи лен ва ленивиро ба забони тоҷикӣ, англисӣ, туркӣ тарҷума кунед.
خب شیخ تیج دوام تین. خب مادر تیجس رو من در بالا نوشتم که شیخ تیج دوام تین مادر تیج پس سود هست که خب در اصل چرانیدن بود، یعنی مصدر ما خواستیم زیبا وطن و تنبلی نوشتیم و هم تنبلی رو در نظر داریم و هم خب اوش نمیگیم دیگر گذاریم گذاشتیم. همین روسی چند معنا دارد. بعد سرم ویران میشه و ای کجا یاد میگیرم این خیل. مادر تیجس رو زیبا شما شپرگلکه دارین. یک بار اگر اهمیت داده باشین یک بار وردیم و سینی طرف کسی اگر سوالا رو در چشمش غلطیده باشه برد کرد. یعنی پیشکی حالی افیره بارگه از رکت تماشا کنین. همین برنامه ای که این سوالا هستن یک بار پایان رفت تیز بالا آمدیم. نمیدونم کسی اگر یکون سوالا در قپیده گرفته باشه. خب مادر تیجس رو تنبل. خب جوابی پره در کار تنبلی تنبل دلشجون تنبل تنبلی تنبل تنبلیک لیزی لیزینس. ولی جوابی دلشجون قبول است. استاد یک ساعت در کار ترجمه با یک ساعت در کار ترجمه با اینا دلشجون جواب دادن. جوابی دلشجون قبول. دلشجون با فیلم به یکم سواله جواب میتین. برای من جایگ نوشتم اونتون نوشتگی نبود. خب دیگر دوستان هم اینجا نوشتن. خب بهترین دوام میتیم. جواب 12 تنبلی و تنبل لیزینس و لیزی تنبلیک و تنبل به سه زبان. سوالی 13 کلمه سکوارودا یا با لهجه گفتاری سکوارودکا میگن. سکوارودکا با زبان توجیکی چی ترجمه میشوه؟ یعنی هم سکوارودکا یکی میگیم، یعنی با دو طریق گفته میشوه سکوارودا یا اینکه سکوارودکا. خب زیبا وطن و شما توبه نوشتین. خوب میشد اگر از روی همین چیزی ما دیده باشین یعنی جواب نمیدادین خوب میشد. یعنی یک بار ورد پایان رفت سوالو. خب خیره انشالله. پنجره توبه و پنجره توبه لی لوگو توبه است. بله توبه و توبه جوابی زیبا وطن و قبول داریم. اما خوب میشه که اگر دیده باشین از روی همین وردی ما یعنی خوب خیره انشالله. چو این خیل میگین معلم؟ یعنی در اصل میدونه اختونیدن خیلی بدونین خوب معذره داره. خوب زیبا وطن و زیبا وطن و به یک سوال جواب دادن. خب ندیدم. خب ندیده باشین بهترین. فرهاد حسین اینجا مردم میگن که پیش ای سوال جوابش میاد. فکر میکنم که در مصلحت پیشینه هست لیکن این خیل نیست. نه خیل نیست. من نه سببش گفتم. یعنی در یک افیر برادرم اشتراک داشتن گفتن که بعضی ها سوالات پیش از این که سوال میخونی جواب میگردونن. من گفتم که این خنسته سوال ما را هیچ که نمیدونه. گفت حالا یک بار تاکید کی با یگان خکر پکر ندارم آده باشه. خب تاکید کردم افیر ای سرکه تماشا کردم رفتم این خنسته افیر وقت تماشا میکنم من سوال میتونم بعد جواب میآید. اما در بعضی ها چه خیلی گفتم حاضر من همین گپ زده استم یک گفتم بعد از 7 ثانیه 8 ثانیه 10 ثانیه به شماره میرسه. مثال که من میگم شاید که در زیبا وطن بعد 10 ثانیه برسه در اولوغبک شورت و بعد 5 ثانیه برسه.
вобаста ай суръати интернет ай. вақте ки баъди 5 сония дар Улуғбек Шӯратов мерава мераса, Улуғбек Шӯратов ҷавоб мета, ҳоли савол дар зебо ватан рафтагӣ расидагӣ нест. ин хиёлшам имкон дора. фаҳмидем дӯстон? Дилшодҷон Товба дунёи рангини кӯдакон ин зебо аз куҷо медониста бошад? Савол надода ҷавоб дод. хоб ина дидем? бале медонам, зан намедонад ин хел чизҳоро. як саволро ҷавоб надодам. сковородка лайлоғи тоба мисак меган баъзедамо зебо ватан дунёи рангини кӯдакон ин кӯдакон дастархони зебо дунёи рангини кӯдакон дастархони зебо дар он тоба навистагӣ ку тоба ё тоба. шайх теҷаи саволи дигар бигзарем. хуб, хоҳиш мекунем ай ҳамдигар хафа нашем. ҷавобро нишон медиҳем тоба ва тоба. хуб, саволи 14 калимаи мельнитсаро ба забони тоҷикӣ тарҷума намоед. мельнитса чӣ мешавад? мельнитса собунгирак, бурмонак. мельнитсаи бурмонак. аз ин пас ҳамун китобҳоро дар пешмон мондан дар кор. ҳамин савол аз китоби забони русии синфи се аст. доска покунак не нодуруст. дилшодҷон осёб. бале, осёб ай, асёб. ҷавоби дилшодҷон қабул ай. асёб. дилшодҷон баъди саволаш ҷавоб метам. дӯстони гиромӣ, ман ин савола аз китоби синфи се русская реч аз ҳамунҷа пайдо кардагӣ ҳастам. касоне ки бовар намекунанд бидурӯям бибинанд, дар ҳамунҷа мельница осёб тарҷума шудааст. агар ҷавобмон нодуруст бошад, хуб ба ҳамун китоб муроҷиат кунед. собунгирак, бурмонак чӣ ба айман намеравад? дар тавозуни ҳақиқат як саволро ҷавоб надодам. инро хондем ку боз ягон чи навишта будем болода. хуб, омадестан? навишта будем, омада. маълум намешавад. ман ҷавоб додам, чӣ ба намебинед? ина тавозуни ҳақиқат. вақте саволро хондем, апаҳоро эҳтиром кунед, ба худо қасам надидам. хуб, тавозуни ҳақиқат гапи шумо омадагия. ягон саволро ҷавоб надодам, навишта. ин гаптон омадагия. баъд аз вай гапи садбарг сковородка лайлоғӣ тоба. яъне ин саволи пешакина. аз саволи навбатӣ, саволи нав ҷавоб додагӣ нестен. яъне навиштан ки чӣ ба айман намерава омадагӣ нест. ман навистам ку осёб. модар теҷи ситорамо. ҳозири ку бирем. модар теҷи ситорамо. модар теҷи ситорамо. ҳози осёб ахирон бор ки нависта буд? дилшодҷон навистан осёб пеш аз ин модар теҷи ситорамо. 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 апаи ситорамо наомада. ина дидестен? ина ахирон гаптони ҷо омадагӣ астай. тоба лайлоғу омадагиай. лайлоғу. баъд аз ин модар теҷи ситорамо. модар теҷи ситорамо омадагӣ нест. ина бу баъд аз ин собунгирак навиштагием. бурмонак и омадагиай. баъд ман навистам ку осёб дигар баъд аз ин наомадай. гиҷода омадаги. агар омада боша ман якум навистам. апаи ситорамо наёфтам рости навистагитона. шояд спам рафтагиай. дидестен? ай саволи пешакина тоба лайлоғу навистагин омадагиай. баъд аз вай бо чӣ навиштагиен? баъд аз вай собунгирак навиштагиен. осёб дилшодҷон навиштагиай. хоб, дунёи рангини кӯдакон осёб. бале, дилшодҷон ҷавоб додан. ҷавобшона қабул кардем. ман
ҳама ҷавоб дод. ҳозир ман ба омад. муҳаммадалӣ саволи 6 диҳед. Саволи 6 диҳед. Саволи 6 ба филм хеле шид гузашт. ҳозир дар саволи 14-ҳамем. шумо да шояд дертар рафтиси овозои мо. бале ман ҳарфҳои мадро гуфтам, нарафт. фарҳод ҳусейнов: акай тавозун зиқ нашавед. Аймарам дар худам ҳаст, дар он ҷо нест. Ина барои ошкор будани бозӣ экрана нишон додисем. Ман якум навистам, манам навистам, нарафт чӣ? Наомадаяд ки Фотима Зуҳро. Улуғбек Шӯратов нависта ки зиқ нашавед. Зато медонед ки бале. Вақта нагиред. Хуб амин баҳсо нашаванд ки масалан ки амин комментарҳо набошад. Мо саволҳоро мехонем мерем. Ҳозир иёра комментарҳо нахонем, мегӯям беста ки ҷа чӣ гапе ҳастай. Ягон чӣ шидестай? Манам навистам Осиёб, наомадаем. Охи ман Осиёба якум навистам, наомадая апастора мо. Инам нишон додем болоро ку касе якум навист, ҳамон прав. И всё. 22, 29. Дай ҷаки минутаро нишон намета, агар дидеста бошен. Фею салому алейкум муаллим созен хубем. Ва алейкум салом шукри худо хуб тенҷ хуш омаден. Модар теҷе наомадай нест. Бале на неста, яъне ма дидам болоро наомадай. Хуб, саволи дигар да бигзарем, вақти мардума нагирем. کلمه ملنیسه رو با زبان تاجیکی ترجمه نمایید. ملنیسه آسیاب یعنی هر دوش درسته. کلمه آسیا نیز هست در لغت، آسیاب نیز هست. سوال 15. کلمه بگیموت در زبان تاجیکی چی ترجمه کرده می شود؟ بگیموت. این مرحمت. این آوازی در همین سوال یا اون کسی جواب روی که لگی نیسته. خب فیو نهنگ نویستن، جواب درست حاضر نیست. گلسنبی نسروک نه گلسنبی نه گلسنبی را نفهمیدیم که. خب محمد علی من جواب دادم. چی رو جواب دادم که محمد علی بلوده بالا بگردیم بریم. من آسیاب نوشتم، ایران نوشتین روی کردیم. یکم دلشاد جان جواب دادن، جوابشون رو قبول کردیم. دلشاد جان رحمت اپای فیو شما چه خیلی جواب درست حاضر نیست. улуғбек Шӯратов ҳайвони обӣ. бале ҳайвони обӣ аст, аммо номаш бадрусӣ бегимот аст. ба тоҷикӣ тарҷума шудагӣ аст ин чиз. خب دلشوجان هیپو فیو شکرانه خداوند سازی مدارک نشد. улуғбек Шӯратов ҳайвони обӣ. модар теҷестрома бегимот. улуғбек Шӯратов беҳмути обӣ. беҳмут мешавад. беҳмут ё ки баҳмут. ҳозир бибинем аз касе дуруст навиштагӣ бошад, аз амоно қабул мекунем. бехафагӣ. баҳмут. баҳмут мешидааст. баҳмут. улуғбек Шӯратов шумо беҳмути обӣ навиштаен, аммо дилшодҷон дуруст навиштан баҳмут. агар розӣ бошен аз дилшода қабул кунем, чунки боз дигар нафарам баҳмут навиштагӣ ҳастанд, мисли фею масалан ва аспи обӣ. ба забони форсӣ аспи обӣ мешавад. бале улуғбек Шӯратов қабул кард. хоб беҳтарин. ҷавоби кира қабул мекунем? дилшодҷона. дилшодҷон албатта ба се саволшо ҷавоб метиҳанд. خب
Гипопотамус. Гипопотамус. Рости нафаҳмидам. Хари обӣ. Салому алайкум ба ҳама. Ва алайкум салом. Теҷе семия хуш омаден. Хуб, саволи навбатиро мехонем. Саволи 16. аз ҳама давлати калонтарин дар рӯи дунё кадом кишвар аст? аз ҳама давлати калонтарин дар рӯи дунё кадом кишвар аст? خب سوال جواب رو میخونیم. خب اخیران کامنتر از تیجی سمیه بود. سلام علیکم به همه. اولوغبک شوراتов شیخ تیجی گپ نیست. درک حقیقت بهمود، درک حقیقت روسیه. سوال دوم در نظر داشته باشید. بله درسته. دلشاد جان معلم ما هم فارزبانیم. بله درست. خب نه من بعضی سوالا رو چند بار تحقیق میکنم میسنجمشون که ناتوری نباشن. در گوگل سنج دادم میشه با زبان توجیکی هم با فارسی هم با دیگر زبان ها. خب جوابی درک حقیقت قبول است. کلانترین کشور در روی عالم روسیه است. درک حقیقت علاقه با 4 سوالشو جواب میتن. 6 سوال دیگه مان درک حقیقت با پیروز شدن 6 سوال دیگه مان. خب اینجا بسیاری روسیه نوشتن. جواباتون نور دیده تاج سر. اما جواب یکم از حقیقت بود. درک حقیقت روسیه. خب سوال 17 جنگ بزرگ وطنی یعنی جنگ دوم جهانی بین قوس چند سال دوام کرد؟ جنگ بزرگ وطنی چند سال دوام کرد؟ من درست نوشتم که اولوغبک شوراتов چی رو در نظر داشتین؟ کلمه روسیه را یعنی جواب روسیه. یعنی برای حرفا گفتست نه اصلا نه روسیهش درسته نه روسیه یعنی با توجیکی روسیه میشه. اما همچون کشور که نامشون گرفتن درک حقیقت یک اینجا پیش از دلشاد درک حقیقت اومدگی هست روسیه نوشتگی هم. جوابشون رو قبول کردیم. یعنی باید روسیه می نوشتن اگر با توجیکی بگیم باشه که. خب سوالی جنگ بزرگ وطنی چند سال دوام کرده؟ فاطمه زهرا تبریک. اولوغبک شوراتов 194 فیو 4. بله از فیو را قبول میکنیم. اگر چند بعد از فیو دلشاد جان جواب دادن 4 سال. فیو جواب دادن. خب فیو با یک سوال جواب دادن. تشکر زیاد. یعنی 4 سال دوام کرد. چی با جوابی من نمیخونه؟ من میبروم افیر. آخه که محمد علی اینن یکنین در یکم نفر فیو جواب دادگیان 4 سال. شما اگر مقصدتان این باشه که من باید کامنتری رو بخونم با فیلم میخواد خیلی وقت میره. یک 40 سوال شاید که 3-4 ساعت دوام کنه. برای من مشکل نیست. برعکس برای من فایده که زیادتر میشه در فیلم استیم. اما برای شما وقتی شما رو میگیرم. مثلا همین جواز فیو جواب دادگی 4 نویسه من همشون بخونم یعنی چی فایده که یکم فیو جواب داده. مثلا دلشاد جان 4 سال، شیخ تیجی 5، اولوغبک شوراتov 5، فاطمه زهرا 5 سال، محمد علی اینا 5 سال شما نوشتین. جوابتان نادرسته. اما جواب 4 بالا درسته. مادر تیجی استراما 5 سال، بحریدین ابراهیمov 5 سال، شیخ تیجی 1941 1945. خب اینم خیلی خوانده رفتن میگیریم. برای من فایده است. اما برای شما وقتی شما رو میگیرم. من
казантеҷа. Ассалому алайкум дӯстони азизам, ҳама каса хубен, нағзен. устод ман чанд дақиқа шуд гӯш дорум, лайкро қабул кунам. Саломат бошед, ташаккури зиёд, хуш омаден. Казан привет. хуб, ки муҳаммад али нами хеле апай пенза омадан, ҳама каса созен. Тинҷа иншоалло, шукри худо хубем. Тинҷаем, хуш омаден, хуш омаден. хуб, савола ҷавобшо нишон метем. 4 сол. хуб, саволи навбатӣ: суд аввалин бор дар куҷо пайдо шуд? суд аввалин бор дар куҷо пайдо шуд? хуб, дилшодҷон, хуб, аз боло хонем. Фарҳод Ҳусейнов, апай Казан, хуш омаден. Фарҳод Ҳусейнов, салом апай пенза. Казан теҷа пензаҷон сози нағзи. ҳақиқат дарки ҳақиқат Америка нодуруст. хуб, ҳама ай ҷотун нахезе, наҷунбе, хаб гӯш куне. Дилшодҷон, Русия. Шайх теҷа дар Китай, не? хуб, Тоҷикистон, Америка, Россия, Амрико, Италия. Да намедонам пайдо шуд. Шӯхӣ буд. хуб, Канада. Муҳаммад Али, Англия. хуб, Муҳаммад Али, масалан ина ҷавоби дуруст то ҳозир наомада. Ман метавонам ки ҳамаи комментариҳоро бихонам, аммо вақте ҷавоби дуруст омад, мисол гап дигар шарт нест ҳамаи комментариҳоро бихонем. боз такрор мекунем, барои мара фоида аст, аммо барои шуморо вақти шуморо мегирам. Англия, не, дар Пенза. Арабистон, Париж. Салому алайкум, чӣ саволе? Буриев Усмоналӣ, ва алайкум салом, хуш омаден. Суд аввалин бор дар куҷо пайдо шуд? 23-13 бихонем. Рим, не, дар Рим, не. Фаҳмо, Испания, Рим, Ҳиндустон, не. ман саволро фаромӯш кардам, аз куҷо пайдош кардам. ҳозир камтар фикр кунам. манбаи савол куҷо буд? савол барости фаромӯш кардам, аз куҷо пайдош кардам, аммо ҷавобое ки шумо дар инҷа навиштем то ҳозир пайдо нашуд. Казан теҷа навиштан, хай дар Казан. саломат бошен. фею дар Маккаву Мадина, не. Яи пенза мегӯянд ҷавобшо намедонем устод. Не, ҷавобшо медонем, аз куҷо пайдош кардам дар ёдам нестай. Саволҳоро ҳамин рӯз тариқ кардагиам. савола куҷо пайдо кардам дар ёдам нест. баъзе саволҳоро дар ёдам ҳастан куҷо пайдо кардам. Масалан аз китоби забони русӣ синфи се, забони модарӣ синфи се. хуб, аз баъзе барномаҳо, аз баъзе ҳамихел. тарсонде. дарки ҳақиқат Афина, не. Баҳриддин Иброҳим, Ӯзбекистон, не. ба фикрам дар Тоҷикистон, не. Муаллим, Гретсия, не. Улуғбек Шӯратов, Гретсия, не. ман айпагаҳ китоб мехонам. хуб, дӯстони гиромӣ, ҷавобшо бигем ё ки мековен? Чӣ фикр кунем? агар бигем ҷавобшо бигем, вақт моно нагирем, мегем ҷавобшо, барои мо ҳеҷ ишколӣ надорад. Туркия, не. Болоро хонед. Зебо Ватанова, болоро хонед. Куҷо дорад? Зебо Ватанова. хуб, ҳозир мерем боло. Зебо Ватанова. чӣ навистен? Куҷо дор навистен? Мегуфтен? шояд спам мерава. яъне бояд бори дигар навистен, ҳеҷ кор намекунам. Бепулай навиштам ба фикри ман. навистан гирен. яъне ҷавоб агар ҷавоби дуруст бошад, боварӣ дошта бошад, бори дигар бинависенаш. наёфтам ҷавобтона. болоро бинем гуфтен, ина боло рафтем, нест. як бори дигар нависенаш. Зебо Ватанова. олмон, агар олмонро дар назар дошта бошед, не. хуб, не бигем. яъне ҷавобро бигем. хуб, ҳозир ин комментариҳоро бихонем, нигоҳ кунем ки агар ҷавоби дуруст набошад мегемаш. олмон, Япония, олмон, Афина. ҷавобша. хуб, ҳозир як дақиқа. ҷавобша бигем, баъди ҷа навистагӣ бошад чӣ мешавад? гоҳ шӯхӣ кунам, ҷанг накунед илтимос. ҳамхе Аллоҳ офаридаи ман, наметавонам хабшид.
نه خوبه انشالله خوبه بریم الان استرالیا نه اپای پنج پایان از اپای پنج پایان دیدیمش نه اگه کلچتون کنی برای سپام کلوچمون نه سپام یعنی که شاید خطا میره یعنی سپام معنی رو داره که خط به جا نمیرسه اسرائیل نه ریم نه دسترخوان زیبا کجا دای کبرا استرالیا گرمانیا مکزیکا نه افغانستان نه جوابش بگیم دوستان برای جناب محمد علی گفتن که جوابش بگین شتلندیا نه 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 و علیکم سلام اپاچون کازان نه نه دوستان جوابش بگیم یا که نه خب улуғбек шӯҳратов дилшодҷон чизҳои муфид қариб омадан не фею мегӯян ки бигем маълим хоб дилшодҷон миср навиштам бале тамом дилшодҷон ҷавобшо ёфтам миср дилшодҷон чор ҷавоб шуд беҳтарин хоб ҷавоб савол дар ёдам нест ки аз куҷо пайдош кардам аммо навиштагӣ буд ки ба забони тоҷикӣ буд китоб яъне мисри қадим навиштагӣ буд аз мисри қадим яъне суд аввалин бор дар мисри қадим пайдо шудааст саволи 19 давлати аз ҳама калонтарин ва сераҳолитарини осиё кадом аст давлати аз ҳама калонтарин ва сераҳолитарини осиё кадом аст марҳамат хоб ҷавоби шайх теҷе ки тац навиштен хитоя ба филм дар назар дорен чӣ кунем ҷавоби шуморо қабул кунем ё ки аз дилшода хоб аз вақт клавиатура шояд хато мешавад шайх теҷеро қабул мекунем китай яъне хитой агар дӯстон розӣ бошанд муаллима ба пуррагӣ навиштам ку дилшод хоб дилшод хитой хоб аз дилшода қабул мекунем хел бошад барои ё чин менависем ё ки хитой менависем агар ба забони русӣ мегуфтем хай китай дуруст мешид аммо ба забони тоҷикӣ агар розӣ бошем аз дилшодҷонро қабул кунем хоб аз дилшода қабул мекунем хоб ба 5 саволш ҷавоб метан дӯстони гиромӣ як лаҳза хоб
маъзарати зиёд дӯстон, камтар кор баромад. Не начаспида буд эфир рафтестай. хоб ҷавоби киро қабул кардем? Дилшодҷонро қабул кардем. ҷавоби Дилшодҷонро қабул кардем. Саволи 19 буд. Давлати аз ҳама калонтарин ва сераҳолитарини Осиё кадом аст? Чин, Хитой. Саволи 20. Саволи 20. Инсон бе об чӣ қадар зиндагӣ карда метавонад? Инсон бе об чӣ қадар зиндагӣ карда метавонад? Яе пенза мегиранд 40 рӯз. Ин қадар зиёд бурден. Буриев Усмоналӣ 7 рӯз. Хоб дар ин ҷа як нафар хоб ҷавоби киро қабул кунем? ҷавоби Дилшодҷонро қабул мекунем. 3 рӯз гуфтанд. Дилшодҷон баъд аз апай пенза ҷавоб додан 3 рӯз. ҷавобшон қабул. Бале. Инсон маъзарат 3 рӯз набудай. 3 рӯз. Ҳозир бестем дӯстон, дигар комментария нанависен ки ҷавоб ромад. Ҷавоб ромад, дигар комментария нанависен. Яъне ҳозир ки буд ахирон? Апай пенза мегиранд рекорди дидагима гуфтам дар Гиннес. Баъд аз ҳамин дигар ҷавобо қабул нестанд, барое ки ҷавоб ромад дар экран. ҷавоба бинем ку кӣ навистагиад 4-5 рӯз. ҷавоб инҷа 4-5 рӯз. 4 шам қабулай, 5 шам қабулай. Касе навишта бошад. То апай пензара нига кунем. 4 рӯз. Шайх Теҷе. Шайх Теҷе ҷавобтон қабул. Шайх Теҷе. Шайх Теҷе. ҷавобтон қабул. Устод чида айман якум будае. Ку гуҷода апай пенза ине 3 сутка навиштен дар ин ҷа. Аммо 4-5 навистагиад дар ҷавоб. 4-5. 4ро қабул кардем. Ман 4 навистагӣ будам. Ку дар куҷо? Апай пенза. Апай пенза шумо 40 навиштен. 40 рӯз. 40 рӯз навиштагӣ буден. Якум Шайх Теҷе 4 рӯз навиштагиам. Баъд дар ки ҳақиқат хай 5 рӯз. Улуғбек Шӯратов 3 ё 4. Дилшодҷон гирья. Чува ягон ноадолате шид ки Дилшодҷон? Навистанӣ будам. Қабул. Ай шайх қабул. Ай шайх. Бале, ай шайх ҷавобшо қабул кардем, навиштемаш. Хоб, саволи навбатиро мехонем. Саволи 21. Саволи 21 дӯстони гиромӣ омода бошен. хурдтарин кишвар дар рӯи замин. Ай ҳама давлати бигем майдатарин, хурдтарин. Устод одаме ҳаст ки як сутка истода наметона ёро ба назар бигир. Апай казан ман ҷое ки ҳамин савола пайдо кардам, ҳамин хенавистагӣ бад, яъне 4-5. дар ки ҳақиқат якум ҷавоб додан Ватикан. Шайх Теҷе Ватикан. Дилшод Теҷе Ватикан. Дигар мад Ватикан навиштан. Хоб, аз дарки ҳақиқата қабул мекунем. Аллакай ба 5 саволш ҷавоб метан. 4 саволи дигармон кӯшиш кунем дарки ҳақиқат. Касе бошен дар эфирҳои гузаштагӣ ва филм набуден. Агар номтон алеш накарда бошен, эфирҳои гузаштагида набуден. Хоб, бо ҳарфи В буд. Бале, Ватикан. Хоб, ки ҷавоб додан дарки ҳақиқат Ватикан аст. Саволи 22. Пойтахти давлати Фаронсаро муайян кунед. Пойтахти давлати Фаронса. хоб, дарки ҳақиқат
فاطمه زهرا تبریک. در که حقیقت بانوی پرهنر السلام علیکم استاد. و علیکم سلام. خوش آمدین بانوی پرهنر. تشکر زیاد برای آمدنتان، برای دستگیریاتان. در که حقیقت یکم جواب دادن پاریژ. در که حقیقت یکم جواب دادن پاریژ. خب 6 سوال شد و 6 سوالش جواب میتن. خب بانوی پرهنر بخشش من نو تلما با دست گرفتم. هیچ گپ ندارد، هیچ گپ ندارد. خوش آمدین. خب چی شد اینجا با خب معذرت اینجا چی برنامه برامد. خب جواب نشون میتیم پاریس، یعنی هم پاریژ هم پاریس. سوال 23 مجسمه اسماعیل سامونی در دوشنبه کی ساخته شده است؟ سالش در کاره، یعنی جایی که سوال ما پیدا کردیم سالش نوشتگی بود. روز ماهش نه. اگر روز ماهش هم کسی بدونه خب قبول. درک حقیقت 1999. همین درک حقیقت کسی هست اینترنتش بسیار با قوت های تیز سوالات تیز میروان میرسن. درک حقیقت 1999 درسته. با 7 سوالش جواب میتین. درک حقیقت خب 2002 1999 بود. الکی جواب قبول شد. خب جوابتون درست. سال 1999. خب سوال دیگر بلندی مجسمه اسماعیل سامونی چند متر است؟ بلندیش چند متره؟ در که حقیقت کلام پوسیده. خب نه جواب تازه نامده. 14 نیست. من این سوال از کتاب‌های مکتبی گرفتگیم. کتاب‌های مکتبی ده این خیلی نوشتگی نیست. خیلی باید بلگاه بینیمش که با گفتیم اون مرده که شرمنده شدی نشیم. نه این خیلی نوشتگی نیست. یک کمی فرق داره. خب 14 40 15 اپای دسترخون امروز در کجا باشن؟ 100 متر 17 1975 14 متر 5 متر 12 متر. من صنفی 11 تمام کردم. یکی ساختن 60 متر. خب درک حقیقت جوابتون درست. 13 نوشتین. یکم از درک حقیقت آمده است. درک حقیقت 13. جواب درست 13 متر است. 13 متر. باقی برای همتون تشکر برای کمی نوشتنتون. 13 متر است. درک حقیقت الکی با 8 سوالش جواب میتن. 2 سوال دیگه هم برای غالبیت را به دست آوردن. خب سوال 25 در نگذاریم. سوال 25 سالشماری میلادی از کدام واقعه آغاز یافت؟ همین سالشماری که از 2020 همین ای کدام واقعه آغاز یافت سرشید بگیم. زیبا وطن ما بالا را خوندیم. شما هم 13 نوشته بودین اما در اینجا یکم درک حقیقت آمده است بعد از شما آمده است 13. فهمو همه چی را درک میکنه حضرت عیسی. جواب کامل نیست. کسی حضرت عیسی نوشته است جواب کامل نیست قبول نیست. دلشاد جان ای تولد حضرت عیسی آن جواب کامل شد. از تولد حضرت عیسی. بعد از تولد حضرت عیسی بانوی پرهنر یک بار دیگر بگید سال شماری همین میلادی که حاضر رفته است مثلا 2020 همین چی گپ شد که بعد همین چیز سر شد بگیم سال شماری سر شد سر کردن مثلا 1 2 3 مثلا سر کردن از تولد حضرت عیسی سرش دیگه همین چیز. من هم گفتم تولد عیسی کو دیگه جا پای 15. خب
ина апай 15 нигаҳ дошта бошед. нигоҳ кунед 20 метр болоро хонед аз ман буд. хоб ҳамаи чира дарк мекунада. Казан теҷинесен апай казан чизҳои муфид ҳазрати Исо навиштан қабул накардем. Дилшодҷон аз таваллуди ҳазрати Исо навиштан. апай 15 навиштан таваллуди ҳазрати Исо. якум дилшод омадаги аст баъд аз шумо. апай 15 ҷавоби дилшодҷон қабул. дуюм ман будам. бале дуюм шумо будед. даман пеш аз дилшод. ҳар кас дар ҳар хел мерафтед да. скриншот кунам роӣ кунам ба худо қасам. қабулае ки апай 15 қабулае, аммо шумо дидестен ки дар экран касе ки якум бия масалан. апай казан мега оҳ сари бемағз ме. иншоалло меоем олибо. саволора меоем иншоалло. ҷавоб аз таваллуди ҳазрати Исо алайҳиссалом. хоб саволи 26. саволи 26. рӯзи парчами ҷумҳурии Тоҷикистон. рӯзи парчами ҷумҳурии Тоҷикистон. рӯзаш рӯзи парчами ҷумҳурии Тоҷикистон кадом рӯз аст? хоб ҷавоби шуд. дар ки ҳақиқат ҷавобтон қабул 24 ноябри 1992. инҷо солаш навистагӣ нест. 24 ноябр мо дар рӯзаш дар кор буд. хоб ҷавобтон қабул аст. 24 ноябр. ҷавоби дар ки ҳақиқат қабул 24 ноябри 1992. дар ки ҳақиқат аллакай ба 9 савол шуд. ҷавоб метан 9 савол шуд. хоб дар ки ҳақиқат пеш аз савол ҷавобро ёфт. 24 ноябр дунёи афкор омадан. хуш омаден дунёи афкор. хоб рӯз теҷаки салом ва алайкум салом. хуш омаден. ин чӣ шуд нафаҳмидам. чӣ шуд? имрӯз чӣ хел шуд ки пеш аз савол ҷавобҳоро мегӯянд? сабаб шаяб бор гуфтам ку яъне ҳамин хеле мегӯянд. ман дуюмбора таъкид кардам ҳамин чиза ихе нестай. яъне дар баъзеҳо ҳамин гапи ман ози рафтааст. дар баъзеҳо тез меравад, дар баъзеҳо дер мерасад. дар ҳақиқат дарк мекардаи бурдбори муборак. ташаккур. саволоро битем ва тайёр. хоб ин ози саволоро метем. саволоро ози метем. саволи навбатӣ. саволи 27. душанбе дар кадом сол ба вуҷуд омад? сол баъд менависем. фаромӯш кардем сол чо нависем. душанбе дар кадом сол? ина саволо додем ку ки ҷавобша тез инам рӯй мекунад. мегӯем саволо пеш аз ҷавоб меяд. душанбе дар кадом сол ба вуҷуд омад? хоб аз куҷо бихонем? дар ки ҳақиқат раҳмат бародар бонои пурҳунар. дар ки ҳақиқат табрик модар теҷистрамо касе савола пеш аз эфир хондагӣ. саволоро ҳамиро сеё кардагим апай ки модар теҷистрамо ҳатто баъзеша пеш аз эфир 20 дақиқа пеш аз эфир тайёр кардагим. охирон саволҳоре ки аз саволҳои 30 чанд усу буданд 20 дақиқа пеш аз эфир. ягон касда рӯй кардагиам нестем. агар аз рӯи ҳамин экран баъзе вақт боло мерава поён мерава ҳамин барнома ҳаминҷа надида бошам. хоб зебо ватан ва 1924 роз бибинем ки дар хотири хон намонда. 1924 бале дурустай. 1924 навиштагем. бале зебо ватанова ҷавобтон дурустай. зебо ватанова. баъди саволшо ҷавоб метен.
خب درست. دنیای افکار نیز نویسند 1924 درست. سوالای خشوشان جواب دادستند. نه خیلی است اپایی کی پنزا. خب سوال 28 جواب 1924. سوال 28 شهر قرغنتپه حاضر باختر در کدام سال تأسیس یافته است؟ اینا مرحمت نکسی سوال بدونه. در امان الله باشین دوستان. شوخی بود، سخنهایم به دل نگیره، به شکمم نگیره، با گوش نمیشه. باشه سلامت، طوری هرچه سلامت باشین. خب 1983 1926 1945 1965 باز بسی خواهم بینیمش کو. خب زیبا وطنова زیبا وطن بار جواب داده نه 1924 1926 زیبا وطنова 1926 بله درسته. زیبا وطنова کسی هستین امشب خیلی حاضر جوابه. زیبا وطنова با سه سوالش جواب میتن. خب بانوی پرهنر ما باختر رفتگیمو نمیدانم. خب سوال نوبتی را میخونیم. جوابش 1926. سوال 29 تا کدام سال الفبای زبان تاجیکی با حرفهای فارسی بود و کدام سال الفبای زبان ما تاجیکان با حرفهای لاتینی تبدیل شد و کدام سال حرفهای روسی جاری شد؟ یعنی تا کدام سال حرفهای فارسی بودن، بعد کدام سال حرفهای لاتینی شدن، بعد کدام سال یعنی چه خیلی حاجی هست حرفهای کریلی یعنی روسی و کدام سال ایخی شد. دلشاد جان 1922 جواب پر بنویسین خواهش میکنم. جواب پر بنویسین. مثلا بگن که تا فلان سال حرفا فارسی بودن، ای فلان سال تا فلان سال حرفا چی شدن؟ لاتینی شدن بگیم لاتینی. بعد از فلان سال تا حاضر مثلا چی هستن؟ کریلی هستن. خب جواب پره باشه خوبتر میشه. بعضیتون نوشتگی هستین جواب نیم کالب هستن. مرده که من نیست اگر نه مرم حاضر جواب بدم جواب میدادم. مثلا مدت تجهیز ما از 1922 لاتینی 1930 کریلی. سلام دیر موندم چی و علیکم سلام خوش آمدین آچای سمیه خان. انا کو بیاوین. بله انا کو بیاوین که کسی میگه پیش از سوال میوان اپای سیتورامو قریب اومدگیان اما نادرسته. اپای سیتورامو قریب اومدگیان. خب جواب را پر بنویسین دوستان. فقط سال ننویسین. مثلا بگن که تا فلان سال فارسی بود، از فلان سال تا فلان سال لاتینی بود، از فلان سال تا حاضر علاقه چی است؟ کریلی است. مثلا سوال چیه؟ سوالی بود که اوچای اسم خون که حرفای ما تاجیکی یعنی زبان تاجیکی تا فلان سال یعنی حرفای فارسی بودن، بعد لاتینی شدن، بعد کریلی شدن. یعنی حاضر هسته چخیلی که روسی هسته حاضر. همینا کدام سال داشتگی هستن؟ دلشاد جان جوابتون قریب قبول های اما چخیلی گفتن که پرش کنین.
масалан инҷа маълум нест ки кадом сол форсӣ буд, кадом сол лотинӣ шид, кадом сол фалон шид. Ҳамон агар пра бинависен хуб мешавад. Я ҳамиё нодуруст ай. Ҳами се рақам навистагӣ ҳастен, яташ нодуруст ай. рӯз теҷики 1932. дӯстон хоҳиш мекунем саволҳоро пра нависед. Масалан аз фалон сол то фалон сол ихе буд, баъд ихе шид, баъд ихе шид. хоб очаи исмоилхон навиштан аз 1922 форсӣ, 40 крилӣ, 2020 лотинӣ. як бори дигар гӯен. хоб як бори дигар, яъне забони тоҷикӣ худмон то кадом сол форсӣ буд, баъд лотинӣ шид, ай кадом сол то кадом сола, баъд то ҳозира чи аст, крилӣ аст. Ҳамин кай крилӣ шид то ҳозира давом додестем, масалан давом рафтестай. Чизҳои муфид 1929, 1930, 1939. хоб ҷавобо гуфтем пра нависен, мутаассифона як каме ғалат аст дар читон. то 1930 форсӣ буд. ай 1930 то 1900 хоб то 1940 латинца буд. ай 1940 ҳозира крилица. хоб ҷавобтон қариб комилай, қариб. бинем ки ягон касе агар ҷавоб надошта бошад, баъдан ҷавобтонро қабул мекунем. Апай модар теҷис 1922 форсӣ, 30 лотинӣ, 40 крилӣ. дар шумо ҳам якташ ғалат ай. Апай модар теҷис рамо якташ ғалат ай, якташ қариб ай. дар ки ҳақиқат то 1929 форсӣ, аз 29 то 30 лотинӣ, аз 29 1932 то 1940 лотинӣ, тоҷикӣ. хоб ҷавоби ҳар сетон фақат як рақамаш ғалат ай. агар ихе аз рӯи чӣ нигоҳ кунем, бояд аз киро қабул кунем. Дилшод Теҷира барои якум вай пешниҳод карда буданд. дар шумо ҳам фақат як рақамаш ғалат ай. дар апаи Ситорамо ҳам як рақамаш ғалат ай. аз киро қабул кунем? хоб акаи Дилшод қабул кунем. Бале, якум акаи Дилшод навистан пратар бигем. Фақат як рақам ғалат карданд, аммо хуб қабулш мекунем. Дилшодҷон ҳамун рақаме ки пешакино навистадин 1929 ва 1930 ҳамун гуфтем ку яташ ғалат ай, ҳамун 1930 ғалат буд. Аммо то 1930 гуфтем форсӣ буд, яъне фақат як рақам ғалат ай. То 1929 ай. То 1929 форсӣ буд ва аз 1929 то 1940 лотинӣ буд. Дигар ҷа си дар кор нест ай. то 1940 лотинӣ буд. аз 1940 то ҳозир крилӣ аст. хуб ҷавобтон қабул. ман навистам, гуфтам ки апай Ситорамо савол мекуна. апай ки Ситорамо чизои ҷавобҳои ҳардутон қариб ки як ҳастанд. ҳамин рақамҳое ки шумо навистен Дилшодам навишта буд болода. ва дар инҷа буд ба тафсил навишташ, аммо дар як рақам хато кард. Аммо дар боло ҳамин рақамҳоро навиштагӣ буд. хоб чикор кунем? ман рости ҳайронам, аз касе қабул кунам инаш хафа мешавад. ҳаминҷа дӯстон бехафагӣ нависен ки аз модар Теҷа Ситорамо қабул кунем ё аз Дилшод Теҷера қабул кунем. аз Дилшодҷона қабул кунем. кӯяк ёрдам кунем, ба кӯмаки шумо ниёз дорем. ман навистагӣ нодуруст оё? хоб шумо дар ҷо навистен дарки ҳақиқат, дарки ҳақиқат, дарки ҳақиқат, дарки ҳақиқат. 1983 навиштем дар боло, дигар наомада ягон чӣ. дарки ҳақиқат. дарки ҳақиқат наомадай. Фарҳод Ҳусейнов аз Дилшода: не муаллим, ҳеҷ кас хафа намешава. дарше
казан теҷа эмар зебо ватанам аз Дилшода. хоб ягон кас дига ҳаст аз киро қабул кунем? поён дарки ҳақиқат нав боло рафтем ҷавоб додагӣ нестам. як бор дига мерем. хоб да иҷаб дига на яъне дарки ҳақиқат баъд аз мудар теҷаи истиромоҳае то 1929 форсӣ аз 29 то 30 то 40 лотинӣ 1940 тоҷикӣ яъне ҷа ҳамон 1930 ғалатай дар Дилшода ҳамчунин омадагие дар мудар теҷаи истиромоҳ ҳамчунин омадагие. аҳмад апай зебо ватан саломат бошед Дилшод Шаҳром Зоҳиров салом рӯз теҷаки далшяка чо кунем айкира қабул кунем. агар апай истиромо хафа нашаванд мегӯям ай Дилшода қабул кунем чунки аз рӯи рақамҳо якум Дилшод навишта буданд. барои ҳардушон як холӣ метавонем. хуб мешавад ҳардушонро қабул мекунем. Дилшод теҷа Дилшодҷон як ҷавоб. хуб аз апай ситорамо модар теҷаи ситорамо ҳам низ як ҷавоб додемшон. аз ҳардушонро қабул кардем. бехафагӣ шава. саволи дигарда мегзарем. хуб аввал ҷавобро нишон тем. раҳмат саломат бошен. хуб то соли 1929 забони тоҷикӣ бо ҳарфҳои форсӣ буд. аз соли 1929 то соли 1940 бо ҳарфҳои лотинӣ буд ва аз соли 1940 ҳуруфи русӣ ҷорӣ шуд яъне то ҳозир. саволи сеюм як байт баробари чанд бит аст? саволи касе буд савол карда буд ки аз информатика ҳаста савол. марҳамат ки буд рости намошона фаромӯш кардам. савол аз информатика. як лаҳза ки дӯстон чизе кор накардастай. мушак кор накардастай. як лаҳза дӯстон мушак иваз кардам комментариятонро мехонам. хоб соз шуд. акнун меравем суроғи комментарияҳо. Шаҳром Зоҳиров салом нависем. алайкум салом хуш омаден. дарки ҳақиқат 1024 нодуруст 1024 нодуруст 10 нодуруст. Шаҳром Зоҳиров 8 бит дуруст. Шаҳром Зоҳиров ҷавоби шумо дуруст. Шаҳром Зоҳиров. Шаҳром Зоҳиров ҷавобтон дуруст. 8 бит мебошад. 8 бит. хуб як байт баробари чанд бит аст? 8 бит. саволи 31. саволи 31. як гигабайт дорои чанд мегабайт аст? як гигабайт дорои чанд мегабайт аст?
савол аз информатика. 1024 мегабайт. Дарки ҳақиқат ҷавоб додан. Дарки ҳақиқат 1024 мегабайт. хоб беҳтарин. дарки ҳақиқат беҳтарин. дигарон низ савола ҷавоб додан. 1024 мегабайт дуруст е, аммо якум ки ҷавоб дод дарки ҳақиқат ҷавоб дод. дар экран агар диста бошен, дарки ҳақиқат 1024 мегабайт. ман дар информатика сост Зебоватанова навиштан, Улуғбек Шоҳратов 1024 мегабайт. бале, аммо дарки ҳақиқат якум ҷавоб додан 1024 мегабайт. хоб, саволи 32. Компютерҳои фардӣ аз 4 қисми асосӣ иборат ҳастанд. Он қисмҳо кадомҳоянд? Зебоватҳо дар информатика сӯз. Зебоватҳо аз химия савол наметавонем муаллим. Аз химия хоб бо дар саволҷавобҳои оянда иншоалло кӯшиш мекунем аз химия ҳам илова кунем. аз химия хоб Бонои Пурҳунар, ман нав навистанӣ будам. фаҳмо Фарҳод Ҳусейнов 4. Не, ҳамун қисмҳо кадомҳоянд, масалан кадомҳоянд. Word, Windows, муш, монитор, муш, клавиатура, блок. хоб, Шаҳром Зоҳиров дуруст ҷавоб додан. Шаҳром Зоҳиров, садои дунё, система, блок, клавиатура, монитор, мушак. Ва садои дунё низ ҷавоб дуруст додан, аммо ҷавоби киро қабул мекунем? Якум Шаҳром Зоҳиров. Шаҳром Зоҳиров ба ду савол ҷавоб додан. хоб, муш, экран, клавиатура, блок. Бале, апай модар таҷрис дорам, ҳам дуруст ҷавоб додан, аммо ҷавоби Шаҳром Зоҳировро қабул кардем. хоб, яъне қисмҳои асосӣ. Поишгар, ҳамун монитора поишгар меган тоҷики қатӣ. Поишгар. Блоки системавиро ҷаъба меган. Клавиатура тахтакалид. Мушака мушвора. Мишка яъне мушвора. Саволи 33. Принтерро ба забони тоҷикӣ чӣ мегӯянд? Принтер. Принтерро медонед, не? Принтер. Монитор, клавиатура, блоки системавӣ, муш ё ин ки манипулятор. Бале, дуруст. Дарки ҳақиқат навистагии шумо дуруст е, аммо аллакай ҷавобро қабул кардем. хоб, Дилшодҷон чопгар. Бале, ҷавоби Дилшод қабул аст. Чопгар. Дилшодҷон чопгар. Чопгар. Дилшодҷон ҳаракат кунед. Чопкунак, чопгар. Бале, дуруст. Чопгар аст. хоб, чопгар. 33. Саволи 34. Сканер ба забони тоҷикӣ чӣ мешавад? Сканер. Сканер. Сканерро медонед, не? касоне ки дар соҳаи информатика ҳастанд медонанд, ниёз ба чӣ нест. Сарфакалид, тахтакалид неака. Дӯсти гиромӣ, ҳамун клавиатураро ҳам сарфакалид неву сафҳакалид меган. Сафҳа ҳе. Сафҳакалид ва тахтакалид меган. фаҳмо? Яъне ба забони англисӣ агар муқоисаш кунед, киборд мешавад. Киборд ки калид мешавад, борд тахта мешавад. Ин чиза дар истилоҳҳои информатика аллакай тарҷима шудагӣ ҳастанд. Метавонед ба сарчашмаҳои илмӣ муроҷиат кунед. ҳам тахтакалид омадааст, ҳам сафҳакалид, аммо сарфакалид навиштани шумо нодуруст аст. хоб, дарки ҳақиқат нусхабардор, клавиатура, нусхабардор, чопгар, нусхабардор электронӣ, нусхакунак. Савол нусхабардор, нусхагирак. Я лаҳза бинемеш ку. хоб, ҷавоби дуруст то ҳозир нест. Дилшодҷон, як ҳарфа хато кардагиен. тағйирш метаем? хоб, апай модар теҷаи сиромо ҷавоб додан.
همون اگر نسخه گیرک میگفتینش، یعنی نسخه گیر، یعنی نسخه گیر اصلا نسخه گیرکش خب ایش هم هسته. جوابی خب نسخه هم از دلشده قبول میکنیم، هم از مادر تجهیز ما، چون که نسخه گیرک یعنی شاید که هش نوشتنی باشین دلشد، درسته؟ یا که نسخه که نوشتنی بدین، یعنی همینجا خ نوشتنی بدین یا که که نوشتین خطون. در حقیقت از ما چی؟ از شما نسخه کنک نوشتگین. جایی که من سوال پیدا کردم نسخه گیر نوشته شده است، نسخه گیر. خب هم از دلشده قبول میکنیم. خ نوشتنی بودم، خ یا خ، نسخه خ. مالش هر تون قبول میکنیم. مادر تجهیز تو را ما نوشتیم و از دلشده جانم قبول کردیم. از هر دو قبول. در حقیقت معذرت میخوایم نسخه گیر یا که نسخه گیرک مثلا، هر دوش درسته. جواب نشان میتیم نسخه گیر است. سوال 35. مفهوم اساسی اینفرماتیکا چیست؟ مفهوم اساسی اینفرماتیکا چیست؟ اطلاعات. جوابی درک حقیقت قبول است. اطلاعات نوشتن، اطلاعات. اطلاعات بله جواب درست. خب اینفرماسیا دادن خبر، بله همون اطلاعاتی که درست است. درک حقیقت، مفهوم اساسی اینفرماتیکا اخبارات، اطلاعات. سوال 36. مسلمانان در یک سال چند عید دارند و کدام هایند؟ نامشون بگین خوب میشه. هیچ خیلی است، ما فقط دیر میمونیم. دوستی عزیز نمی دیدستن که یعنی در همینجا یکم از کی برآمد، یعنی اکران اگر دیدسته باشین یکم از درک حقیقت برآمدگی. خب دوستان گرامی، مسلمان ها چند عید دارند و نامشون بنویسین. خب تا حاضر جواب پره نبرآمده، جواب پره نیست، جواب پره نیست، جواب پره نیست. تا حاضر جواب پره نیست، جواب پره نیست. جواب پره نیست. حاضر عید سعید فطر و عید قربان. جواب پره نیست. حاضر محمد علی 2 عید، عید رمضان، عید قربان. جواب پره نیست. حاضر چیزهای مفید عید اضحی، عید رمضان. جواب پره نیست. لولا مالین زکات، عید رمضان، عید قربان، نوروز. جواب پره نیست. حاضر رمضان قربان رمضان قربان روز جمعه. درک حقیقت، درک حقیقت جواب دادن. خب درک حقیقت. درک حقیقت درست. بله مسلمان ها 3 عید دارند. 3 عید: عید رمضان، عید قربان، هر روز جمعه عید است. خب جواب 3 عید: عید رمضان، عید قربان و روز جمعه. سوال 37. نماز عید فطر یعنی همون عید رمضان چند رکعت است؟ نماز عید فطر چند رکعت است؟ شیخ تیجه جواب دادن یکم 2 رکعت. شیخ تیجه بله درست. شیخ تیجه
درست. تشکر زیاد. улуғбек шӯратов 4 ракат навиштанд. улуғбек шӯратов ман аз ҷое пайдо кардам ира 2 ракат навиштагӣ буд. агар хато кардаиста бошам хабар мекунем. яъне ман ҷое пайдо кардам ира ки 2 ракат навиштагӣ буд. хуб 2 ракат. саволи 38. иди рамазон аз рӯи солшумори ҳиҷрӣ дар таърихи кадом моҳ аст? яъне чандуми кадом моҳ иди рамазон аст аз рӯи солшумории ҳиҷрӣ? савол фаҳмо шуд нашуд? 4 такбир дорад. бале 4 такбир навиштем. 2 ракату 4 такбир дуруст. бале зилҳиҷҷа. улуғбек шӯратов 1 шаввол. дуруст. улуғбек шӯратов 1 шаввол навиштанд. бале дуруст. улуғбек шӯратов дуруст. бале яъне иди рамазона дар назар доштем. иди рамазон яъне 30 рӯзи рамазон пур мешавад ё ки 29 боша. агар пур мешавад 1 шаввол баъд ид аст. мехоне 1 шаввол. намехи навиштадем улуғбек шӯратов? бале 1 шаввол. саволи 39. иди қурбон аз рӯи солшумории ҳиҷрӣ дар таърихи кадом моҳ аст? яъне чандуми кадом моҳ иди қурбон аст? хуб савол фаҳмо шуд? зулҳиҷҷа 10. бале ҷавоби чизҳои муфида қабул мекунем. чизҳои муфид ҷавобтон қабул. 10 зулҳиҷҷа аст. маъзарат. чизҳои муфид шумо хилҳиҷҷа навистен. чизҳои муфид баъд аз вай дарки ҳақиқат навистанд. 10 зулҳиҷҷа. шумо хилҳиҷҷа навистен. хилҳиҷҷа. шояд зулҳиҷҷаро дар назар дошта бошен, аммо зулҳиҷҷа мешавад. зулҳиҷҷа. дарки ҳақиқат ҷавоби комил додан. дарки ҳақиқат. хуб хато рафт навистанда. хуб чикор кунем? агар як ҳарф мешуд хуб аз ҳартуна қабул мекунем. аз ҳардутуна. чизҳои муфид ва дарки ҳақиқат. чизҳои муфид. чизҳои муфид. ҷавоби ҳартуна қабул кардем. очес мехоҳад муаллим тез нависӣ хато мешавад. фаҳмо. дилшодҷон шояд хато карда. чизҳои муфид. шояд хато карда. қабулш кардем. баъзе вақт аз клавиатурам хеле мешава. қабулш кардем. ҳардутон табрик. майлаш дӯстонам паноҳи аллоҳ да бошен. ҳама каса ман рафтам. саломат бошен. хуб саволи охирона мехонем ва ба ҳамин эфира ҷамъбаст мекунем. 10 зулҳиҷҷа. саволи охирон. дӯстони гиромӣ хуб диққат диҳед. 3 такбироте ки дар дохили ракъати аввали намози ид аст қабл аз сураи фотиҳа гуфта мешавад ё баъд аз замми сура? خب اینجا چند کس نوشتن. جواب نشون میدیم بعد میریم تحقیق میکنیم. قبل از سوره فاتحه خوانده میشه. کسی قبل از سوره فاتحه نوشته جوابش قبول میکنیم. موضوع قبل از سوره فاتحه درک حقیقت. قبل از فاتحه جوابتون درسته. درک حقیقت. درک حقیقت بهترین. خب دوستان گرامی به همین برنامه 40 سوال به پایان رسید. تشکر زیاد از همتون برای اشتراکتان. اکنون سوالا را جواب را پیشنهادتون میکنیم و غالب معین میکنیم.
хоб дарки ҳақиқат 444 12 14 ба 14 савол ҷавоб додан. Дарки ҳақиқат табрик ҷои аввал ба дарки ҳақиқат, яъне ғолибият ба дарки ҳақиқат дониста мешавад. ва он бародаре ки ваъда карда буданд ки 500 рубл мегузоранд, хоҳиш мекунем агар ҳамиҷа бошанд нависанд ки яъне ман ҳамон ҳастам, то ки бародаро бовар кунанд. Ва дарки ҳақиқат шумо дар комментарияи ҳамин видео нависед ки ғолиб ман ҳастам дар ин барнома ва ё рақами телефон гузорен ё рақами карт гузорен, ё чизе ки ба худтона маъқул аст. агар нахоҳед дар комментария ягон рақами телефон, ягон рақами карт гузоштан, пас дар инстаграми дунёи забонҳо роӣ кунед. ман ба ӯ одама роӣ мекунам, ба шуморо мегзаронам. мешавад 500 рубл. дарки ҳақиқат ба 14 савол ҷавоб додан. дунёи рангини кӯдакон хоб ҷавоб надоданд. модар теҷаи ситорамо ба 3 савол ҷавоб доданд. шайх теҷа ба 3 савол ҷавоб доданд. садбарг ба 1 савол ҷавоб доданд. улуғбек шӯратов ба 3 савол. чизҳои муфид ба 5 савол ҷавоб доданд. дилшодҷон ба 9 савол ҷавоб доданд. як қариб монад ба ғолибията, яъне дуюм ҷо дилшодҷон аст, дуюм ҷо. зебо ватанова ба 3 савол. фею ба 1 савол. шаҳром зоҳиров ба 2 савол ҷавоб доданд. беҳтарин. хоб дарки ҳақиқат табрик, агар гуфтаҳомон рафта бошанд, ҷавоби шумо чӣ аст? Яъне дар комментария нависен, то ки он бародар шуморо пайдо кунад. ё инстаграмтона менависен, ё рақами телефонтона менависен, ё рақами картатона менависен, чӣ хеле ки ба худтона маъқул аст. улуғбек шӯратов хоб раҳмат ака, саломат бошед. муҳаммадалӣ хулоса ки бурид? хулоса бародар дарки ҳақиқат буриданд, ғолиб омаданд. фотима зоҳра табрик дарки ҳақиқат. дилшодҷон табрик дарки ҳақиқат. сумайяхон сабринахон табрик. муҳаммадалӣ кирои иқа савол 1000 гузаронад буген. хай агар ҳамиҷа боша 500 ба филм хуб аст, яъне дар байни 1 соат ба филм ки хуб аст, яъне 500 рубл як маблағи хуб гузоштааст ӯ бародарам. модар теҷаи ситорамо табрик. муҳаммадалӣ табрик. шаҳром зоҳиров ба канали мо меҳмон шавен. фарҳод ҳусейнов 1 савол ба ҳама. бифармо фарҳод ҳусейнов, бифармоед. чизҳои муфид. ҳазор раҳмати худо барои канали омӯзандаатон. саломат бошед. ба шумо низ раҳмат. шаҳром зоҳиров хоби хуш. ба шумо низ хоби хуш. модар теҷаи ситорамо ин дафъа ба 3 савол ҷавоб додагиҳом тӯҳфа диҳед. насиб иншоалло. дарки ҳақиқат дар инстаграм менависам, иншоалло. раҳмати алло ба ҳаматон. саломат бошед. нависен, иншоалло ки роҳӣ мекунем ба ӯ бародара ва шуморо чӣ мекунам, мегзаронам. хоб фею додар ай 500-ам намони соза. дарки ҳақиқат раҳмати алло ба ҳаматон. муҳаммадалӣ чизе навиштен, кор кардем. хоб фею 1000 дар оянда мешавад, иншоалло. иншоалло. умар ассалом созен. ва алайкум ассалом. фарҳод бурид. не, фарҳод набурида. ки бурид? киҷо шуд? дарки ҳақиқат бурид. муҳаммадалӣ сум мегузарондагӣ хапай ку. ростиам хел барои мо гуфта буданд ки касе бурид дар комментария нависанд ё ки дар инстаграми шумо роӣ кунанд. чикор мекунем? мо ба ӯро роӣ мекунем, мегзаронам. аммо агар худшон ҳамиҷа бошанд, марҳамат метавонанд ки садо кунанд, яъне ягон чи нависанд. ина дур омаданд ки нависта дозӣ? муҳаммадалӣ нависта буд ё ки умар ассалом созен. фарҳод бурид. не, сум мегузарондагӣ хапаку ки буридак? умар не, ҳамиҷа ина дар омадам. ина ҳамин будааст. умар яъне раҳмат. як галат чиза ёд гирифтем. саломат бошед. фею хапам боша, гӯш дора. фаҳмо ина навиштан. умар навиштан. ман тамошо доштам, баъд баромадам. тамошо доштиям. дарки ҳақиқат ғолиб ман. ина ғолиб навиштан ки умар дарки ҳақиқат навиштан. ҳамин бародар ғолиб имрӯза.
Фарҳод Ҳусейнов: дар об ду кас ғарқ шудастанд. онҳо якташ Анис, якташ Мунис. инҳо дар кинои беҳуда хор буданд. киро ёрдам мекунед? яки Фарҳод Ҳусейнов савол додан, агар ям кас ҷавобша будона марҳамат нависан. Фарҳод пеш буд, барои ин гуфтам. Фарҳод я дафъаи дига буд. Дилшодҷон, ман Анисро ёрдам мекунам. чизҳои муфид. суолу ҷавоб кадом рӯзҳо мешавад? рӯзҳои якшанбе соати 8. Фарҳод Ҳусейнов: салом ака. Умар: не ака, ман имрӯз иштирок накардам. яъне ки ғолиб наомад. модар теҷисро Муниса халос мекунам. очаи Сумайяхон: Анисро ёрдам мекунам, ёрдам карда наметавонам неки. модар теҷисро Аниса бад мебинам, нозанина хор кард ку. Умар: табрик бародар, дар ҳақиқат майлаш номеротона партоед. дарки ҳақиқат номеротона партоед. ина дарки ҳақиқат ҳаминҷа бошен, ҷавобтон додан. ам бордора ки сум мегзарона. фею бехафагӣ монен, ҳардуш ғарқ шаванд, ба обозира ёд мекард. модар теҷистра мо тофа чӣ метен? кира гуфтесан? ва фикрам Фарҳода гуфтесиян. не ака, ман будане ки ҷавоб надодам, ки падарам мазаш набуд, эфира беозуву кардам. фаҳмо. худованд шифои комилу шифои оҷил насиб рӯзитон гардона, насиб рӯзӣ бигардона ба падартона, қиблагоҳитона. хуб. Умар: не, ман ин қадарашро тамошо кардам. Фарҳод чандта саволу ҷавоб додак, барои ин гуфтам. фаҳмо. Не, дарки ҳақиқат аст буридагӣ, ғолиб омадагӣ. хуб, дӯстони азиз, ғолиб маълум шуд. касоне ки пула мегзаронанд маълум шуд, яъне бозии шаффофияташ маълум шуд. ҷое расидем ки худоҳофизӣ мекунем, вақтои шуморо намегирем, чунки аз 2 соат зиёд шуд. боз иншоалло ки дар дарсҳои оянда, дар эфирҳои оянда боз суҳбат хоҳем кард. комментария боло рафт. очаи Сумайяхон: ҳама паноҳтон ба худо. худоҳофиз очаи Сумайяхон, ташаккур барои иштироктон. фею Фарҳод: худованд падар ҷонтона шифо диҳад, давлати сартона. Омин, омин. худованд шифои комилу шифои оҷил насиб рӯзишон бигардона. дарки ҳақиқат, ман дар саҳифаи инстаграм ки номеро партон, дар инстаграми дунёи забонҳо партоен ман рӯиш мекунам. Умар: тамом бародар, карта ё телефон монед, ҳатман мепартом. Дилшодҷон: апай фею чӣ ба ин хел мегӯяд? биёен наҷотшон диҳем, дилам месӯзад. модар теҷистра: Фарҳод дуруст ҷавоб додам. дилшодҷон: худоҳофиз. худоҳофиз Дилшодҷон. Муҳаммадалӣ: имрӯз чақчақ намешавад? яке имрӯз хотима медиҳем, барое ки савол ҷавоб аст, ба ҳамин қадар иктифо кунем. чизҳои муфид дар амони аллоҳ бошен. хеле аз барномаи хубатон сипосгузорем. саломат бошен. ба шумо низ ташаккур ки омаден. модар теҷистра Мунисро Умар беҳтарин. дарки ҳақиқат иншоалло. фею Дилшодҷон: охи ман ай об метарсам, ба ҳамин тарӣ гуфтам. Фарҳод Ҳусейнов: ака дар ҳақмон дуо кунед. иншоалло. худованд шифои комилу шифои оҷил насиб рӯзӣ бигардона ба падартона, танашона сеҳат бигардона, ба офият бигардона. омин. очаи Сумайяхон: шифои комил аз худованд талаб мекунем. омин иншоалло. хуб, фею шабҳои раҳмонӣ. раҳмат муаллим: саломат бошем. ба шумо низ шабҳои раҳмонӣ. Муҳаммад Али: устоз канали нав ҳуй кунед барои чақчақ. насиб иншоалло. канали дастархони зеборо ба уҳда гирифтагием. агар дар каналшон бошен, шояд ки дастгиришон кунем дастархони зеборо. Фарҳод Ҳусейнов: раҳмат апай Сумайяхон. модар теҷистрамо Фарҳод Анисро, модар теҷистрамо ҳардуша. Фарҳод Ҳусейнов: фаҳмо апай истрамо, модар теҷистрамо ягонташа. хуб, чизҳои муфид. ай чақчақ суолу ҷавоб зиёд шава хубтар аст. бале.
خب دوستان گرامی در همه جا خداحافظی میکنیم. تشکر از یک یکی شما. من نیستم در کانالشون. خب دسترخوان زیبا نویسین میبروین. عمر برادر به تشویش میپرتم 500 روبل شما ده یک بار دیگه فرهاد و لغبه بریده بود گذراندم. بله فرهاد حسین نه باید یک تشه خلاص کنید. دسترخوان زیبا پگاه معلم افیر دارن در کانال من. اینا دسترخوان زیبا برآمدنشون کانالشون هسته. میتونید یگان سیلکه پرتوین تا که کسی نیسته ابونتون شون. پگاه شاید که دسترخوان زیبا را کانالشون وعده دادگیم. با پای 5 وعده دادیم. یک دستگیرشون کنیم. فرهاد جوابش میگفت. خب دوستان گرامی تلفن من 8% مونده قوه تلفن نظریاتش. می‌بینید در اینجا خداحافظی میگم افیر قد نشود که بعد بگن که گپمون نخوندن یا که خیرخش نکرده کشتن افیره. کانال من چی معلم دسترخوان زیبا کانال یکیرم گذارین اپای مادر تجهیز سرمو ها تستر گذارین که تلفن نمبر 8% دیگه مونده. دسترخوان زیبا اینجا باشین اگر از اپای ستارما کانالشون گذارین. اپای ستارما یعنی من در آب غرق شدم و برادرم کداممون خلاص میکنید. خدایش گل غرق نشین. دسترخوان زیبا کجا شدین؟ دسترخوان زیبا سیلکه کلا پرتوین اپای ستارما چون که تلفن من علاقه خبر دسته شاید که حاضر خاموش شود از اپای ستارما. خب گذاشتن اپای ستارما و دوستانی که در کانال اپای ستارما نیستن مرحمت ابونا شوین. خب در همینجا خداحافظی میکنیم. تشکر از یک شما. شب همتون بخیر باشد. خوابی خوش. ای مردم بیدار پناهتان به خدا تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. خوابی خوش. خداحافظ. یگان چی کردیم خفه نشیم. هیچ گپ نداره. هیچ نیست خفه هم نیستیم. خب دوستان افیر قطع میکنیم تا که تلفن نمرده افیر ثبت شود. 7% مون. خدا نگهدار.